ବୁଢ଼ୀମା ଉପରେ ରାଗ ତାହେଲେ ତୋର ଆଜି। ବୁଢ଼ୀମା ଲୋ ସେକେଣ୍ଡ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି ପକେଟରେ ଅଛି କାଢ଼େ ରୁହନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ସରପ୍ରାଇଜ ତରକାରୀ ଆଣିକି ଗାଣ୍ଡି ଫଳ ଆରଣ୍ଡ ମେଣ୍ଡ ଏନ୍ରାଡା ଏନ୍ନ କଣ ପର୍ରା। তো হ্যালো গাইজ ওয়েলকম টু মাই ব্লগ। আশা করছি আপনার ভাল থিবে। তো বর্তমান আমার দেড়টা দুইটা পাখাকি হলানি মু দোকান আইনি আর থলিয়া ବି ଗୋଟେ ପାଇଛି ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଭଲ ଥଳିଆଟେ। ଦେଖିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାରଣ ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ ଥଳିଆ ହଜିଥିଲା, ଛୋଟଟେ ହଜିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଟେ ପାଇଛି। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଘର ଭିତରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି କେହି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିଭିଟା ଚାଲିଛି ଆମର ଜୋରଦାର ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଛି। ଏଠି ଟିଭି ଚାଲିଛି, ବାପା ନାହାନ୍ତି, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଦରିଆକୁ, ଗୋଡ଼ିଆ ମା ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାନୀ କତିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭୁଗୁରାଇ 2 ଦିନ ହେଲା ଗଲେଣି, ବୋଉ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରୂପାଲି ମାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ କରୁଛି। ଏଠି ଜଣେ ଆମର ମା ଆସି ଦେଖି ଘର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ କିଏ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ ରୂପାଲି ମାଡ଼ାମ୍ ଶୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରୂପାଲି ମାଡ଼ାମ୍ ନା କିଏ ଶୋଇଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଇଦିଏ, ଲାଇଟ୍ କାହିଁ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଲା, କିଏ ଦେଖିବା। ହଁ ଏଇ ଦେଖୁଛ ନା ଇଏ ଶୋଇଛି ଏଇ ରକ ଏଇ କାଠ ଗଡ଼। ଦିନ 11ଟା 12ଟା 1 ଭିତରେ କିଏ ନିଆରକୁ ଶୁଏ ଆଣି ଶୀତ ଦିନଟାର ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଆଇନି ବାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଲକୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଛି ଅଚିନ୍ତା ଦେହର ପୁରାପୁରି ଅଚିନ୍ତା, କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ଘର। ଦେଖିବାକୁ ତ ଘର ପୁରାପୁରି ଫାଙ୍କା, ଘର ପୁରାପୁରି ଫାଙ୍କା, କେହି ନାହାନ୍ତି, ସୋର ଶବ୍ଦ କେହି ନାହିଁ। ଏ ଘର ଯେ ଘର ରହେ ଶୁଏ ସେ ଘର ନ ଶୋଇ ଯାଇକି ଟିଭି ଘର ଶୋଉଛି, ଏ ଘର ବି ବନ୍ଦ। ଏଠି ଆମର ଟିବଲ ଘରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଟିବଲ ଘରେ ଯିବି। ଏଠି ଆମର ମୂଷାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଆ ଟିକେ। ଖାଇତେ ଦେଲାନି ତାଙ୍କୁ, ଏଇ ଖାଇତେ ଦେଇନାହିଁ ଆଙ୍କୁ। ତୁମକୁ ଖାଇତେ ଦିଆହେଇନି କିବେ, ଆଉ ଖାଇତେ ଦେଇନାହିଁ ତ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦେଇନାହିଁ। ନ ଦେଇକି ସିଏ ତାର ନିଜେ ତାର ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ସିଏ ବି ନିଜେ ଖାଇଛି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଦେଖିଆ ପଚାରି ସାଗର ଖାଇଛି କି ନାହିଁ। ଉଠିବ ନା ଜାଣିକି ଧୁଣି ଶୁଏ ତ ଉଠେନି ଟୋଟାଲ। କେଠି ଗଲା ଖାଇଲ ହେଇ କଡ଼ ଲେଉଟିଲାଣି। ଏଇ ରୂପାଲି ଏଇ ଖାଇବା ଚାଲ, ଖାଇଛ ନା ତମେ? ଖାଇଛ ନା? ଦେଖିଲେ ତ ରୂପାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ନାହିଁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ରୂପାଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖେଇବିନି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେବି ନା ଏବେ ଦେବି, ଏବେ ଦେବି ନା ତ ଏବେ ଦେବି। ତ ଫାଷ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଇଟା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ପକେଟରେ ଅଛି କାଢ଼େ ରୁହନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଇ ମୁଠା ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ଏଇଟା କି ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପେ ଏଇ ରୂପାଲି ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଡ଼ିଆ ମା ପାଇଁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରୂପାଲି ପାଇଁ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଶୁଣିକି ଉଠି ପଇଲାଣି। ମାଲୋ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଶୁଣିକି ଉଠି ପଇଲୁଣି। ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛି ନ୍ୟୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ନବ ନା? ତ ଟିଭିଟା ଫାଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କର। ଓ ସିରିଏଲ, ହଲିଉଡ୍ ଯୋଉ ସିରିଏଲ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି ମାଲୋ। ଓ ବନ୍ଦ, କପିରାଇଟ୍ ଆସିଛି ଜାଣିଛୁ ନା ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇପ୍ର। ଏର କଳସ ମାରୁଛ ନିଅ, ନବ ନା? ନା ମତେ ଖାଇତେ ଦେଇ ସାର, ଖାଇତେ ଦେଇ ସାର। ଏଇଟା ପ୍ରିୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଖାଇଦେମି, ଦେମିନି ଦେମିନି। ଯିବୁ ନା ବୋଲତେ କେଠି ଯିବୁ? ମଞ୍ଜି, ମଞ୍ଜିରେ ଯାଇକି ଖାଇବୁ ମଞ୍ଜି। ହେଇଯିବୁ ପୁରାପୁରି ସଞ୍ଜା ସଞ୍ଜି। ମଞ୍ଜିରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଲୋ, ଅଞ୍ଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। ଆମର ତ ଗୋପାଳପୁର ପଡ଼ିଛି ଏଠି ମୀନା ବଜାର। ହଁ ଗୋପାଳପୁର ଯିବା ରାତିକି। ମାଲୋ ରାତି କଥା କହିଲା ଜୀବନ ହାରି ହେଉଛି। କାହିଁକି କାହିଁକି ଶୀତ ଲାଗିବ? କିସ ଶୀତ ଲାଗିବ? ଗୋପାଳପୁର ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଅଣ୍ଟି ପଚାରିବ। ଆଉ ଆସ ଖାଇତେ ଦେବ ତାପରେ ଯିବା କଥା ନା ନବ? ପସନ୍ଦ ହେଲାନି? ମୁଁ ଆଣ୍ଟି ପସନ୍ଦ କରିକି ଆଶା କରିକି ଆଣିଥିଲି। ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଥିଲୁ, ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଲୁ ଖାଲୁ, ଛୁଆ ନାଇଁ ଯେ ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଛୁ କି? ଦେଖିଆ ମା ଭଗବାନ, ଛୁଆ ନାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା ଖାଇ ଇଏ କିଛି କାଇଁ ଗୋଟେ ଡବା ବା ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ହେଇବେ ଗୋଟେ ଡବା ପୁରାପୁରି ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଏଟା କାଇଁ ଛୁଆ କେହି ନେଇଛି? ଛୁଆ ନେଇଲା ନାଇଁ, ଏଟା ଆହୁରି ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଆହୁରି ଇଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଆହୁରି। ଛୁଆ ଚକୋଲେଟ୍ ତୁ ବି ଖାଇ ଦେଉଛୁ ନା? ଦେଖିଆ ସୁଖର ତ ଖାଉଥିବୁ, ଦୁଃଖର ନ ଖାଉ, ସୁଖର ତ ଖାଉଥିବୁ। ହେଇବେ ଏଟା ବି ଗାছ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ଖାଇ ଦେଇଛି, ଅଧେ ଖାଇ ଦେଇଛି ଛୁଆ ଚକୋଲେଟ୍।
चलो चलो खाइते दो चलो खाइयो तो गाइज आम रूपाली टी फ्रेश हो जाओ फ्रेश होला आम जा टे खाया खाई रेडी करिया चलो देखा आज दीपर खाଇବା आज रूपाली कौन बन जोरदार उपर बन ना जोरदार बन नहे यदि न बन ताले मुझे गिफ्टा सरप्राइज आनी मुझे खाईदेवी है खाईदेवी आज मुझे गली आम टे फ्रेश फ्रेश हो खायापी रेडी हाँ खायापी रेडी हो पूर्व कहीदे कौन कौन रांधि कौन कौन रांधुल आज हुंडा तरकारी यानी कि गंडी फड़ो आरंड मेंडो एंडाड़ा इन्नु कणपर्रा ए तो कारण छु ना आउ कि सलाड करथिल ना सलाड करनु तो कोई दिन बार तो सलाड करिवु बे प्रत्येक दिन गाय जे कोनोसी भात खांतु जे कोनोसी तरकारी थाउ कि न थाउ किंतु प्रत्येक दिन सलाडटा खांतु गाजरटे पड़ीथिबो बीमटे पड़ीथिबो काकुडीटे पड़ीथिबो हैं धनिया पत्रटे पड़ीथिबो लेंबुटे चुपुड़ा हेइथिबो ताको तो सळै कि भाई खाइबो जे मजा भात सहित से मजा अछि ना बे हैं शाग अंटा सहित शाग किए खाए निरामिष खाबी निरामिष खाबी आमिष खाबी आमिष खाबी सेरो केमती खाइबुनी हैं अंटा सहित सुकुआ हो देखिया देखिया चलो तो गाइज मुझे जाए फ्रेश है देखिया कौन कर चलो खाइबा आड़ खाइबी भूक ना आइलानी दियो लेंबु बुढ़ी माँ ऊपर राग ताले तोर आज बुढ़ी माँ लो बाछुरी बिछे देलु बाछुरी फिटाई देलु कहीं हाँ ए बुढ़िया फिटे प्रूव होगा बुढ़िया फिटे ताले हैं ए तो बुढ़िया दे एबे आइला से तार फिटे दे तार खाई दी आउ हब ना से क्षीर आउ हबनी गोटे पी था सब देदेला ता छुआ को सब देदेल ना सब देदेल ना कौन है सब देदेलु खाईदे 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 एकला खाईदे खाईदे शांति खाईदे मो भी खाई दे कि पैसा पैसा तो नहीं केवटे आस पैसा पत्र गछ लगाई ना से पैसा पत्र हे गछ लगाई गछ
किस ठिया था मुझे जिमी एठी दुकानी जिमी ठिया था कौन कहीं दुकानी जी मु ठिया था कौन केट पढ़ाऊचु ए केटी फोन करछु तुम भाई कदी फोन करछु खाई दे लो बहुत दिन है तू खाइनु खाई दे मणि शुई जा मणि सासु तो नाई तो तोर खाइबु शुईबु खाली जहाँ तो करुचु कर मु तो दुकान की जाए सु मु जाउछि तो गाइस आज का ब्लॉग हम रेडी स्टॉप करुचे नेक्स्ट टाइम देखा आउटे ब्लॉग रे से तो पर्यंत गुड बाय टाटा गुड नाइट स्वीट ड्रीम रूपारे खाउची नजर लगे दियंतु जल्दी ता पेट काटे जिमिति जीवन से जुआ जीवन हाँ किस को दी ये सुन जी हाँ हाँ किसे गला कैसे पुलिस स्टेशन आगे पहुंचे हाँ हाँ उस तो हमको तो मिला बे सेटा जी मीना बाजार कहती हाँ जाने चला केड़ी जू हाँ बरो ए दे मोबाइल दे मत पैसा पत्र नाही जानछु ना बर्तमान हैं बोलो पैसा तो नाही हाँ जीवा परा जीवा आज जीव ना जीवा आउटे दिन जीवा ना ना बने आउटे दिन जी आबे ना आउटे दिन का सोते जीव मते छाड़ दे कि तू एकला पड़ीबू तो भाई मानक सहित एमित का तू अत्याचार करूछु तो स्त्री नार शत्रु तू स्त्री नार कलंक तू हेई अब जाता लो तोर ए ना कौन कहू मु जाए मो स्वीटरटा दे रुपाली 13 मासिया नने दे परे न खर क्यों दे लो 13 मासिया नने हैं कौन खाली फेर पैसा किस ना मु देखनी तुम देखे मत बाड़ी मु देखनी मत देखे हैं ना कि चलो मो टोपी गाई मो टोपी गाई तो गाइज रूपाल से तो बहुत कुआड़िया मजा मस्ती हेला एबे मु टिके दुकान जाए तो दुकान जा पूर्व आउरी टिके मजा मस्ती हे जिबा मजा मस्ती हे भाई के जिबा चलंतु आ कंटिन्यू मो ब्लॉग टे देखंतु यार प्लीज प्लीज देखु ना दे आपण मालूम मा नाहांती तो सासू माँ जाइछन ताको झियो घरकू तोर तो राज्य जतक आ घरर मालिक आनीतु आ हो ना खर्क 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 ए आगर घर खर कहती तापर बाहर खर कहती के बाहर खरी तापर घर खर कहती है हैं ओई बोले तमे लाग मु आसिली हैं